इसी तरह से बारी बारी से जो और भी आदाब है ये हम मौलाना साहब से सुनते चलेंगे। इसी के साथ में मौलाना साहब, मजलिस रमजान की मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आज देखते ही देखते 22वां रोजा में हम दाखिल हो गए हैं और इसी तरह देखते देखते ये महीना हमारे दरमियान से खत्म हो जाएगा ना। जी बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार हमें रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अता फरमाए हमारी ज़िंदगी के अंदर में। बिल्कुल मौलाना साहब, और इस महीने के अंदर में जैसे जो खास बात है, कई इबादतों के साथ में सबसे खास जो बात है, जो कुरान इस महीने के अंदर में नाजिल हुआ है और इसकी तिलावत करना, इसको ख़त्म करना है ना। तो आज जैसे हमने आपसे गुजारिश की है कि जो कुरान के तिलावत के आदाब है और कुरान के आदाब है, इनकी तिलावत है और पढ़ने का जो जैसे साल भर में इसको पढ़ना चाहिए, इनके बारे में आप बयां कर दे आज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान करीम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये कलाम है और आखिरी किताब है जो उम्मत की हिदायत के लिए भेजी गई है, और इट इज़ उसको बोलते हैं कि लास्ट टेस्टामेंट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी संदेश इस इंसानियत के नाम। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको अरबी के अंदर में नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, जो कि पहले फर्स्ट रिसिपिएंट जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में नाजिल हुए तो अरबी थे, और जो लोग थे वो भी अरब थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी अपनी ज़ुबान के अंदर में नाजिल फरमाया ताकि लोग समझ सके। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम बढ़ा और अरब से अजम की तरफ मुंतकिल हुआ, तो हमारे उलमा किराम ने उसको ट्रांसलेशन भी किया और उसकी तफसीरें बयान की, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ज़ुबान के अंदर में आज इस दुनिया के अंदर में अवेलेबल है। तो कुरान करीम की तिलावत ये एक बहुत ही अज़ीम शान यानी इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, मन क़रअ हर्फ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनह वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जो शख्स भी कुरान करीम की एक हर्फ की तिलावत करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 10 गुना सवाब अता फरमाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसको ये अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो गोया कि अलिफ लाम मीम या अलम तरा में अलम जो हमने पढ़ा, उस सूरत के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें 30 नेकियां मिल गई। तो ये एक ही ओनली किताब ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कि अगर आप यानी रुए ज़मीन के ऊपर यही एक किताब है कि जिसकी आप तिलावत करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसका सवाब अता फरमाएंगे सिर्फ तिलावत के ऊपर। एक मरतबा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया कि उन्होंने क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बारहा उन्होंने ख्वाब में देखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो हम कलाम हुए और फरमाया ख्वाब के अंदर में कि अल्लाह सबसे अफजल तरीन इबादत कौन सी है, तो फरमाया कि वो तिलावत कलाम पाक है। तो फिर हज़रत अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि समझ कर या बग़ैर समझे, फरमाया समझे पढ़े, समझ कर पढ़े या बग़ैर समझे पढ़े, यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ही महबूब है। तो हम लोग तो आजम हैं, हम अरब की ज़ुबान को जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग जो है जो भी कुरान करीम पढ़ेंगे तो उसकी आदाब और रियायत के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए पढ़ना है, किसी और को दिखावे के लिए, या ये कि मैं बहुत बड़ा कारी कहा जाऊँ, या ये कि मैं बहुत बड़ा इबादत गुज़र समझा जाऊँ, इसके लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए। दूसरा बात यह कि बावज़ू तिलावत करना, यानी कुरान करीम को जब हम पकड़ेंगे तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान करीम को पाकीज़ा लोगों के अलावा कोई उसको छू नहीं सकता। तो पाकीज़गी की हालत के अंदर में, और वो मुकम्मल पाकीज़गी यानी तोहर यानी वुज़ू की हालत के अंदर में उसको पढ़ा जाएगा, और इसी तरीके से वुज़ू के साथ पढ़ा जाएगा। और इसी तरीके से तिलावत से पहले खुशबू लगा लेना कि भाई अल्लाह का कलाम छू रहे हैं, तो उससे पहले हम अपने आप को थोड़ा मुज़य्यन भी कर लें और खुशबू लगा लें। और इसी तरीके से पाक साफ़ जगह जो घर के अंदर में है वहाँ पे बैठ जाए, और हो सके तो हम लोग जो है क़िबला रूह होकर के बैठे और क़िबला रूह होकर के तिलावत करें।
اور اسی طریقے سے جو ہے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تلاوت کا ثواب نماز کی شکل کے اندر میں دیتا ہے، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، یعنی پیر درد کر رہے ہیں، تو اس وقت کے اندر میں ہم نماز کے اندر میں کھڑے نہیں ہو سکتے یا نماز کے اندر میں تلاوت نہیں کر سکتے، حافظہ نہیں ہے، تو بیٹھ کر کے اس وقت کے اندر میں تلاوت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ بہت فاسٹ پڑھیں گے جیسے آج کل لوگوں کا رواج ہوتا ہے کہ تراویح یعنی لوگوں کی کمپٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی کون سی مسجد کے اندر میں جلدی فنش ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسا کہ وہ قرآن کریم کے حرف جو الفاظ ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مولانا ہے، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ، وہ انہوں نے اس طریقے سے اس کا دیا ہے کہ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر میں فار ایگزامپل اپنی زبان کے اندر میں کسی واقعے کو اتنی فاسٹ بولیں گے کہ نہ خود کو سمجھ میں آئے نہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے، تو کیا وہ اس کو واقعہ بولنا یا اس کا بیان کرنا سمجھا جائے گا؟ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو اگر ہم ایسی اسپیڈ سے پڑھیں گے کہ جس میں نہ خود پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ پیچھے سننے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن کریم کی۔ تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اسی طریقے سے اس کو حسن صوت کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ، کہ تمہاری آواز کو جو ہے زینت بخشو قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے قرآن کریم کے اندر میں، ہم تو الفاظ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم کو غور اور تدبر اور اس میں اس کو سوچ و فکر نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کریم کے اندر میں غور و فکر اور سوچ نہیں کرنا گویا اس کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تلاوت کے درمیان میں ہمیں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشغولی تلاوت کے اندر میں ہو۔ اسی وجہ سے جب کوئی انسان تلاوت کر رہا ہو تو دوسرا شخص جو اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ تلاوت میں مشغول ہے، اس کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ دنیاوی باتوں کے اندر میں مشغول ہو جائے۔ تو اگر جس آدمی جو تلاوت کلام پاک کر رہا ہے اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ پھر اس صورت کے اندر میں کیسے تلاوت کے درمیان میں جو ہے باتیں کرے گا؟ یا اسی طریقے سے جو ہے آیات رحمت کے اوپر جب ہم لوگ گزریں گے تو اس صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس رحمت کو طلب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آیات عذاب سے ہم گزریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے بارے میں بخشش مانگنا ہے، مغفرت مانگنا ہے اور پناہ مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت رحمت کے اوپر سے گزرتے تھے تو وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے درمیان تلاوت کے درمیان آیات عذاب سے گزرتے تھے تو اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تو روزانہ کم از کم تقریباً اگر نہیں ہو سکے تو ایک پارہ تو ہم لوگوں کو تلاوت کرنا چاہیے، ورس دین ورس، ایک پارہ کم از کم ہم سے تلاوت روزانہ کے طور پر ہو رہی ہو تھرو آؤٹ دا ایئر۔ اور ہمارے اکابرین اور صحابہ تابعین طبع تابعین تو اتنا لگاؤ تھا ان کو قرآن کریم سے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول یہ تھا کہ قرآن کریم 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے ایک مہینے کے اندر میں، یعنی دن میں ایک ختم کرتے تھے، رات میں ایک ختم کرتے تھے۔ اس طریقے سے 30 دن کے اندر میں 60 ہو گئے، اور اسی طریقے سے پورا ایک قرآن جو ہے تراویح کے اندر میں ختم فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ تابعین طبع تابعین ان کا یہ معمول تھا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا دی ہے، یہ قرآن کریم دیا ہے ایز اے امتی، ہر ایک امتی کے اوپر اپنی زندگی کے اندر میں فرام بگننگ ٹل اینڈ، اول سے آخر تک ایک مرتبہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ وہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ ایک کوئی ایسی برکت کی کتاب نہیں کہ ہم لوگ رمضان سے رمضان اس کو رکھ دیا الماری کے اندر میں اور بس، اور جب ہمارے اندر میں درمیان میں سے کوئی پاسٹ ہو گیا، کوئی گزر گیا تو اس کے اصالہ ثواب کے لیے کھول رہے ہیں۔ تو جو قرآن کریم
इसी तरीके से कभी हमारे कोई इफ्तिताह की मजलिस हो गई तो उसके अंदर में कुरान करीम की तिलावत हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ताल्लुक़ कुरान करीम से कॉन्स्टेंटली बेसिस के ऊपर रोज़ाना के एतबार से होना चाहिए। और कम अज़ कम जो पोर्शन ऑफ द कुरान हम लोगों को तर्जमा के साथ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी मौलाना साहब, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने समझाया है। एक बात और आप यहाँ पर बता दें। अभी जैसे कुरान को अगर छूना है, पकड़ना है, तो वजू करके ही पकड़ना और उसको छूना है, तिलावत करना है। और अगर कोई किसी को कुछ सूरतें याद है या कुछ पारे याद है, तो बगैर वजू के क्या उसको पढ़ सकता है या उसके लिए वजू करना जरूरी है उसको? बगैर वजू के तो कुरान करीम की तिलावत अगर बगैर छुए पढ़ सकता है। अगर जनाबत की हालत में हो तो उस सूरत के अंदर में वो कुरान करीम नहीं पढ़ सकता। लेकिन गुस्ल से है, पाक साफ है, नॉर्मल है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकता है। पढ़ सकता है, हाँ, लेकिन अफजल यही है कि हम न तिलावत के लिए, जैसे मैंने बताया कि वो जी वज़ू होना चाहिए, लेकिन बगैर वज़ू के भी कुरान करीम जैसे चलते फिरते चल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उठाना है, उठाकर पढ़ना है, देखना है, तो फिर वजू जरूरी है, बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते हैं। जी जी। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन उन्वान था, आपने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है मौलाना साहब। और इंशाल्लाह कल एक और उन्वान पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ में शामिल हो गए थे मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब। और मौलाना साहब रोज हमारे साथ में शामिल हो जाते हैं और हम मौलाना साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जो कुरान और हदीस का मुताला करना होता है और जो सवालों का जवाब ढूंढना होता है, हालांकि 10 से 15 मिनट आपको लगता है कि बहुत आसान है, मौलाना साहब बयां करके चल देते हैं, लेकिन जो मेहनत इसके पीछे होती है वो हमारे उलमा इकराम ही जानते हैं कि कितनी किताबों को देखना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए या फिर एक उन्वान पर बातें करने के लिए। तो मौलाना साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मजलिस में आ जाया करते हैं और अपना वक्त निकालते हैं। और इनके लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जो रोज़ा है वो कबूल फरमाए और इनकी जो इबादतें हैं कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी हिफाजत फरमाए। एनजेड फीजी टाइम्स के साथ होकर